Joshua! Joshua, ilalim ka! Lope. Ilalim! Tulong! Lapit! Joshua! Ay, shoot! Sayang oh. Jace! Joshua, Kaitan! Momentum si Joshua. Manalo! Pasok! Joshua, isa! One more, Josh! Ang score 70. Sino lamang sila? All. Sila. All yan, all. Josh! Sige! Maxi, tao mo! Maxi! Nice! Jace! Kuha tao, yan! Pasawain mo yan! Yes! Maxi, tao mo! Huli! Yan, ganyan lang. Hoy! Dalawa! Nice! Woo! Brad! Nice, Jace! Bro! Jace, tapatan mo yan. Dalawa sa ilalim. Yamang. Score. Tingnan mo. Sino lamang? Tayo? Dalawa? Labang tayo dalawa. Hey! Woo! Bro! Joshua! Maxi! Tao mo. Huli! Bigay! Ubus oras. Kaya na yan! Time yan! Time yan! Time day! Oras! Gamit oras! Guys! Stop! Maxi! Sige! Defense! Baba! Kaya! Wag na. May pag-asa pa. Okay lang? Lamang tayo 5, 30 seconds. 30 seconds. Jace, liga, Jace. Patay mo na yung oras ha. Patay mo na yung oras ha. Nakit yan sila. Hayaan nila. Kasi yan ang laruan nila. Hayaan mo na. Oras. Nice. Okay lang. Jace, tira. At least may putok tayo, di ba? Ano tayo na? Dito ka dati, dito na ulit. Dito naman pantay na. Maliwanag na! Go, jump to one! Luto ka na. JJB! Okay na! Yan na. Hoy! Bigay! Jump, Jesse!
Apat na, apat. Nice job to all! Toy, Toy. Nice job to all! Nice! Kaya mo na. Wala na po. Ang nanalo po ay ang Tuyal. 89 na